بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبداو الحصة الأخيرة في الدرس ديال l'équation d'une droite. كنا وصلنا للفقرة الرابعة واللي تتهم لا كونديسيون دو باراليليزم دو دو droites. كيفاش غنعرفو بأن دو droites sont parallèles. Tout simplement, une telle deux droites تيكونوا parallèles إلا عندهم le même coefficient directeur. كما تشوفوا بالنسبة لهنايا عندنا l'équation de la droite D, c'est l'équation s'écrit sous forme équation réduite de la droite D, s'écrit sous forme de 2x moins 4. عندنا le coefficient directeur ديال la droite D كما قلنا هو le coefficient directeur هو le nombre 2. Et بالنسبة للدروات دلتا le même coefficient directeur اللي هو هنايا le 2. Et alors, les deux droites ont le même coefficient directeur. Donc, les deux droites ou bien la position relative au الوضع النسبي بالنسبة لهاد les deux droites غيكونوا parallèles. وباش نتأكدوا غنشوفوا بالنسبة لهنايا غنشوفوا اكزومبل لأن غنشوفوا اكزومبل لا droite دي ولا droite دلتا عندهم مون كويسيون واش غيكونوا بطبيعة الحال غيكونوا parallèles. ناخذوا باش ننشئوا pour tracer la droite D, on a besoin de deux points. On a le point A et le point B appartient à la droite D. Et ça veut dire quoi? Le point A appartient à la droite D. Ça veut dire que les coordonnées du point A, ou bien le couple de coordonnées du point A, vérifions le quotient réduit de la droite D. Voilà. Alors, le point le point A appartient à la droite D. معناه ان les coordonnées ديالها vérifions les quotients réduites. Et alors الا كان x a تساوي جوج alors شحال غيكون تساوي y a اهي y a غيساوي 2 fois 2 moins 4 et 2 fois 2 moins 4 ça fait 4 moins 4 اللي هي 0. alors النقطة الأولانية اللي هي a les coordonnées ديالها 2 0 appartient à la droite D. النقطة الثانية غناخدو النقطة الثانية B غناخدو par exemple غناخدو les coordonnées يكونوا ساهلين بالنسبة للكالكول غناخدو l'abscisse égale à 0. alors شحال غيكون لو كوردوني او بيان لوردوني ديال y لوردوني ديال y غيكون هو لوردوني y غيكون 2 fois l'ordonnée ديال point B غيساوي 2 fois 0 moins 4. alors l'ordonnée de point B c'est l'ordonnée à l'origine اللي هو moins 4. voilà باش ننشئوا المستقيم D le point A les coordonnées ديالها 2 0. l'ordonnée de point A est nulle alors le point A appartient à la droite ou bien à l'axe des abscisses. ou le point B l'ordonnée ديالها ou bien l'abscisse d'A égale à 0, ça veut dire que le point B appartient à l'axe des ordonnées. le point B le point B voilà l'ordonnée ديالها يكون هو 4. le point B pardon point B يكون هو l'ordonnée ديالها 4. بالنسبة للدلتا عندنا les coordonnées ديال le point E. les coordonnées ديال le point E إلا كان بطبيعة الحال le point E appartient à la droite delta. إلا كان l'abscisse ديالها ça veut dire quoi نفس الشيء بالنسبة باش ننشئوا la droite delta. هادشي اللي هضرنا في الفقرة الأخيرة. pour tracer la droite delta on choisit deux points appartient à la droite delta. النقطة الأولانية غتكون هي le point E. إلا كان l'abscisse ديالها moins 1 شحال غيكون l'ordonnée ديالها شحال هي l'ordonnée ديالها غيكون moins 1 fois 2 plus 3 et moins 1 fois 2 plus 3 ça fait 1. alors le point E avec les coordonnées moins 1 appartient à la droite delta. regardez le point E moins 1 appartient à la droite delta. النقطة الثانية غناخدو l'abscisse مثلا égale à 0. c'est bon غناخدو le point بالنسبة ل F l'abscisse égale à 0 شحال غيساوي l'ordonnée ديالها l'ordonnée de point F غيكون هو l'ordonnée à l'origine اللي هو 3 لأن 2 fois 0 ça fait 0 alors YF غيساوي 3. c'est bon. هنايا غننشئوا المستقيم الأولاني اللي هو la droite
نشوفوا المستقيم الاولاني اللي هو لا droite دلتا. عندنا le point E et le point F appartient à la droite delta, ça veut dire la droite EF ou la droite delta. هذا هو la droite delta. ثم بالنسبة للمستقيم الثاني اللي هو يكون هو la droite qui passe par les points A et B اللي هو la droite D. حيت قلنا هنايا بأن le point A et le point B appartient à la droite D. من طبيعة الحال il parallèle. C'est bon. دابا إلا كان مثلا la droite D عنده l'équation 2x moins 4 ولا droite دلتا ما عندهمش le même coefficient. إلا ما كانش عندهم le même coefficient اشنو تيعني هذا؟ تيعني coefficient directeur بأن لي droite غيكونوا 50. سي بون. ولكن عندنا طريقة أو كيفاش غنعرفوا بأن لي دو droite سون باراليل. أول حاجة ما خصهمش يكونوا باردون. كيفاش غنعرفوا بأن دو droite سون بيربونديكولير ou bien la condition باش نعرفوا بأن لي دو droite سون بيربونديكولير. أول حاجة هو ان لي دروات ما خصهمش يكونوا باراليل، بمعنى ما خصهمش يكون عندهم الكوفيسيون ديريكتور بحال بمعنى ان لي دو دروات سون 50. ولكن باش نعرفوا باكزاكت بان لي دو دروات سون بيربونديكولير خص يكون تو سامبلومون لو برودوي دو لور كوفيسيون ديريكتور تساوي موان 1. اكزومبل غناخذ مثال، غناخذ باغ اكزومبل دلتا. فوالا غناخذ مثلا دلتا بريم ليكواسيون ريدويت دو لا droite delta il y a y égale moins 1 sur 2 x plus 5. Le coefficient directeur de la droite delta prime est moins 1 sur 2. Le coefficient directeur de la droite delta est 2. Et là, dans le produit dialogue, ça fait combien? 2 fois moins 1 sur 2. On va simplifier par 2. Il ne reste que moins 1. Alors, le produit de deux coefficients directeurs de deux droites delta et delta prime égale à moins 1. C'est bon? ياك؟ تيبان لكم ياك؟ سي بون. اي الوغ غنرسم الدلتا بريم، وباش نرسم دلتا بريم غنحتاج لدو بوان ابارتيان على droite دلتا. غناخد باغ اكزومبل البوان جي لي كوردوني ديالها 0. الا كان اكس ايكال ا 0 لوردوني غيعطينا لوردوني على لوريجين اللي هو 5 ابارتيان على droite دلتا بريم. النقطة الثانية مثلا ناخذ لو بوان اف لي كوردوني ديالها 2 4 appartient à la droite دلتا بريم. علاش؟ لأن إلا عوضنا هنايا اكس لو بوان اف غنسامبليفيو ب 2 غيبقى لنا موان 1 بلس 5 اللي هي 4. الوغ لي هاد لي دو بوان appartient à la droite دلتا بريم. باش ننشئو لا droite دلتا بريم يكفي اننا ننشئو هاد جوج نقط. النقطة الأولانية appartient à l'axe ديزوردوني. علاش؟ لان لابسيس ديالها ايكال 0 اللي هي هادي لو بوان جي. تيبان لكم بوان جي هي هادي لابسيس ايكال 0 لوردوني ايكال موان 5. النقطة الثانية اللي هي اف لابسيس ديالها ايكال 2 اي لوردوني ايكال 4. فوالا غنرسم لو بوان. تقدروا تخدموا بالكومبا كما درنا في القسم باش نرسمو بالنقطة، لأن هنايا لو روبير اورتونومي. فوالا هادي هي le point F. Je prolonge le premier droite اللي هو D وكذلك دلتا، وغنشوفوا واش فعلا les deux droites sont perpendiculaires. Oui, les deux droites غيكونوا perpendiculaires exactement. les deux droites غيكونوا perpendiculaires. alors نقدروا نعرفوا بأن deux droites sont perpendiculaires إلا كان le produit de leur coefficient directeur égal à moins 1. واضح؟ هذا مثال بالنسبة للفقرة الموالية للفقرة الخامسة اللي هي لو كونديسيون de perpendicularité de deux droites. tout simplement باش ما نطولش في الفيديو. هذا كطريقة باش نعرفوا بأن deux droites sont parallèles ou bien deux droites sont perpendiculaires. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا باش نديرو خلاصة. مثلا إلا كان عندنا دلتا l'équation réduite de la droite delta y égale à m
x plus p. L'équation réduite de la droite delta prime y égale à mx ou bien m'x plus p prime. L'équation, alors, il les deux droites delta et delta prime parallèles. Delta parallèle à delta prime. Et si seulement c'est m égale à m prime. إمتى تكون delta perpendiculaire à delta prime si m fois m prime égale à moins 1. Et alors, il a quand ما كانش m تساوي m وما كانش m fois m prime تساوي 1, alors les deux droites يكونوا aussi compte ما يكونوش ضرورة perpendiculaire. voilà tout simplement هذا خلاصة ديال هذه الفقرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.